Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak digulirnya tesis Kiai Haji Madudin Al-Bantani kurang lebih sudah 2 tahun ini, kabar dari polemik nasab ini tidak hanya di negeri kita, Nusantara, sudah merambah sampai ke Malaysia. Bahkan di Arab ini sudah tahu bagaimana polemik nasab Balawi yang ada di negeri kita. Tak luput di Yaman, juga Mufti Yaman ini beberapa kali dalam Facebooknya ini berbicara tentang nasab Balawi, dan di situ ada berita-berita yang kurang bagus sebelumnya, yaitu ada banyak pertanyaan apakah akunnya Syekh Syarif Syarafuddin Mufti Yaman ini akun asli atau tidak. Itu pernah kemarin ini ada ceritanya bagaimana apakah akunnya Syekh Syarif Syarafuddin Mufti Yaman ini asli atau bodong. Bahkan Syekh Rojai ini yang ulama Syiah ini dalam komentarnya beberapa waktu lalu, kurang lebih setengah bulan, ini mengomentari pernasaban Balawi. Tentu saja Syekh Rojai ini membela klan Balawi. Kita tidak tahu polemik ini akan sampai kemana ujungnya. Tapi yang jelas setelah merambah kemana-mana, ini tadi sudah kita sebutkan, sudah sampai di Arab, pokoknya sudah sampai kemana-mana lah. Bahkan Gus Rumel sendiri kan pernah melalang buana ke Maroko, ke Suriah, yang tujuannya mengunjungi nakobah yang ada di negara itu, mencari informasi tentang nasab Balawi ini sambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Tapi sampai detik ini semuanya cuma digoreng sana sini, yang ujung-ujungnya akhirnya tetap nonsen, blong. Kalau kita amati dalam dunia YouTube yang kita lihat sehari-hari, pembela nasab Balawi ini dari pribumi Nusantara ini ya juga banyak sekali. Contohnya saja Ustadz Wafi, tapi sebelumnya ada Zaini, kemudian ada siapa itu Maesa, yang konon Maesa ini sudah tobat, meyakini kalau klan Balawi ini duriannya Nabi kita. Tapi sekarang ini saya tidak lihat videonya Kang Maesa ini, bagaimana kelanjutannya. Polemik nasab juga sampai ke negeri Samarkand. Negeri Samarkand yang konon Syekh Ibrahim Asmorokondi ini kan asalnya dari sana, kemudian melewati Campa. Kemudian setelah tinggal beberapa lama di sana, lantas hijrah ke Ngampel Dento atau Majapahit dengan membawa 2 orang putranya, kalau nggak salah. Yang pertama Raden Murtado, Ali Murtado, yang kedua Raden Ali Rahmatullah, yang di kemudian hari terkenal dengan julukan Sunan Ngampel. Itulah asal muasal wali Songo yang ada di Nusantara, lewatnya Samarkand, bukan dari Hadramaut atau Yaman yang konon diceritakan mereka naik kapal atau perahu kemudian menyusuri tanjung, pantai-pantai, sampailah ke negeri kita, kemudian mengklaim bahwa mereka lah yang menyebarkan Islam di Nusantara ini sehingga berkembang sampai sekarang. Bahkan dalam suatu ceramahnya Habib Bahar pernah mengatakan, seandainya nenek moyang mereka tidak ada yang datang ke negeri ini, niscaya kita semua ini masih menyembah pohon dan menyembah batu. Itu sesuatu yang menggalan
tidak ada tinggalan budaya apapun di negeri Yaman sekarang ini, kecuali tinggalan mereka klan Bahlawi ini hanya makam-makam yang konon juga makam palsu karena dibangunnya tidak sesuai dengan tahun dan orang yang meninggal di situ. Semua pengajian yang kita amati dari klan Bahlawi banyak sekali ya konotasinya ini doktrin belaka. Ujungnya untuk memuliakan dirinya supaya orang-orang Nusantara ini tunduk di bawah doktrin sehingga mengakui kalau mereka ini zuriat Nabi dan selalu memuliakan, takut kalau melawan perintah-perintahnya. Syekh Ibrahim Asmorokondi kemudian sekarang ini terkenal dengan julukan Sunan Gresik, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang ini polemik nasab sudah sampai ke negeri sana, dan ada seorang mufti atau ulama dari negeri Samarkand ini berkunjung ke pondok pesantrennya Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Mereka kelihatan akrab, satu sama lain saling bercanda, dan yang tidak lupa mereka saling berdoa satu sama lain dan berkeyakinan dan mengatakan kalau mereka ini adalah dari jalur yang sama. Mari kita ikuti videonya. بارك اللهم في شيخنا وسيدنا ومولانا كياني الحاج عماد، ارفع اللهم درجاته، كثر اللهم مثوباته، ضاعف اللهم حسناته، أعل اللهم هماته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شيخنا كياني الحاج عماد بما حفظ به الذكر الحكيم. اللهم ارفع درجات شيخنا شريف هداية الله، ارفع اللهم درجاته في أعلى الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. واجعل اللهم هؤلاء الطلاب والطالبات خير خلف لخير سلف. اللهم واجعل أنوارا وبركاتي وأسرارا وأنوارا شيخنا شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياء الحاج عماد. اللهم اجعل بركاتي وأنوارا ونفحات شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياء الحاج عماد وفي جميع الطلاب وجميع الطالبات. بارك الله لهذه البلدة وأهلها بالإسلام من رجل من أهل مصر اسمه شريف هداية الله. هو رجل من أهل مصر لأن أباه الشريف عبد الله عماد الدين، اسمه الكامل الشريف عبد الله عماد الدين كاسمي. أبوه من أهل مصر من إسكندرية وأمه من أهل سيربون، يلتقيان في مكة حين خرج للحج، ثم حمل الشريف عبد الله عماد الدين شريفة مدائم اسمها شريفة مدائم إلى مصر، ثم ولد الولد الأول اسمه شريف هداية الله، وتعلم هذا الشريف هداية الله إلى علماء من أهل مصر من إسكندرية ومن القاهرة، ومن مشايخه الشيخ زكريا الأنصري، وزار كثيرا إلى جنات علماء مصر كالشيخ ابن عطاء الله السكندري والشيخ البصيري والشيخ يقظ والشيخ أبي الحسن علي الشاذلي. كما كنا في إسكندرية زرنا إلى الشيخ البصيري، فقد زار جدنا في القديم إلى إسكندرية إلى الشيخ البصيري. الحمد لله رب العالمين، بارك الله لنا ولآبائنا وأجدادنا، آمين يا الله يا رب العالمين. ثم رجع الشريف هداية الله إلى الجاوة ونصر الإسلام في الجاوة الغربية، فانتصر الإسلام انتصارا سريعا من شربون إلى بنتن. من شربون إلى بنتن الآن سكانها حوالي 50 مليون. جاوة الغربية ودكاء جاكرتا وبنتن سكانها بلغت 50 مليونا، وهم إسلاميون مسلمون، وهم مسلمون. من أين إسلامهم؟ من الشريف هداية الله من أهل مصر، من أهل
إسكندرية. وفي هذا اليوم المبارك جاء مرة أخرى رجل كريم وعالم كبير من أهل إسكندرية إلينا إلى بلدنا الحمد لله رب العالمين. أولا قبل أن ندخل أي مدينة، أولا نتكلم مع أهلها. هل تأذنون لنا أن ننشر الإسلام في بلادكم؟ هل تأذنون لنا أن ندخل بلادكم لكي ننشر الإسلام؟ Sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa para kaum muslimin ketika ingin masuk ke kota Samarkand, mereka bertanya kepada ahlu qaryah atau penduduk sekitar, wahai penduduk sekitar, apakah boleh kami menyebarkan agama Islam di kota atau daerah ini? Inilah merupakan akhlak terpuji. لأن أهل سمرقند أحبوا الإسلام عندما رأوا هذه الآداب وهذه الأخلاق، وأن جيشا منتصر، جيش منتصر يخرج من البلاد. نعم خرج جيش المسلمين ولكن لم يخرج الإسلام. Para penduduk Samarkand sangat menyukai agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam datang ke kota tersebut dengan damai, dengan cinta dan persaudaraan. Tidak ada peperangan. Walaupun mungkin ada beberapa prajurit yang telah memulai peperangan, telah keluar dari kota Samarkand itu, namun agama Islam tidak keluar dari kota Samarkand. كيف انتشر الإسلام في سمرقند؟ Bagaimana agama Islam bisa menyebar di kota Samarkand? كما انتشر الإسلام في بنتان في تهران. Seperti halnya agama Islam yang tersebar di daerah Banten ini. على يد الولي القطب الرباني شريف هداية الله. Di bawah dakwah Raden Syarif Hidayatullah. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا بالسيف. Itu dengan dakwah rahmatan lil alamin, dengan cinta bukan dengan peperangan. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا السيف. Dengan akhlak terpuji, muamalah terpuji tanpa dengan peperangan. سأذكر لكم قصة أخرى ولا أريد أن أكون طويلا عليكم في الدرس. Beliau akan mengisahkan kembali satu kisah, dan ini kisah tidak akan dilanjutkan kembali dan insya Allah akan selesai sampai ini. وأطلب العفو من هؤلاء الأولاد والبنات الذين جلسوا تحت الشمس. Beliau meminta maaf kepada santriwan-santriwati yang duduk di bawah langsung terkena sinar matahari dan kepanasan. Demikian sudah kita lihat bersama-sama keakraban kedua ulama ini, antara Kiai Imaduddin Al-Bandani dengan seorang ulama dari negeri Samarkand. Kalau sekarang ini kalau nggak salah Uzbekistan. Semoga keduanya selalu sehat dan kita juga tercerahkan dengan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.